Okay, so good evening, everybody. Can you hear my voice? Yes, ada suaranya teman-teman? Okay. Yes, sir. Alright. Yes, sir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so how's life today, guys? Gimana snitch cups-nya? Very good, very well? Okay. Very good. Okay, very good. And how was your weekend? Weekendnya gimana? Akhir pekan pada kemana, guys? Just stay at home kah mungkin? Just stay in home. Stay at home. Stay at home. Just stay at Alright. Just stay at home without doing anything, nggak ngapa-ngapain? Only sleeping. Sleeping tok. Walah, halah. Okay, alright. So, yeah, this is the first day, right? Hari pertama toh? Yes. Okay, so yeah, before we start our lesson, let's open our program today by pray based on our religion. Pray begin. Okay, alright. Guys, because this is the first day, ini juga hari pertama, teman-teman. So, as you can see here, guys, nah ini dia. Ya, that's my name. Itu nama saya, teman-teman. Ya, my name is Muzad, but all of my friends call me Jarwo. Ya, my name is Muzad, but all of my friends call me Jarwo. And I am from Pare, guys. Ya, I am from Pare. Okay, and I am from Pare. Nice. Okay, so and I'm in here for your, I'm to be your partner for today, guys. Saya yang akan menemani teman-teman di sini. And yeah, I hope you can call me bro rather than sir. Saya harap teman-teman di sini manggilnya bro aja, jangan pakai sir. Ya, apalagi Mister. No, pakai bro aja because I'm still 18 years old. Saya masih 18 tahun, jadi ya jangan dipanggil sir atau Mister. Terlalu tua, oke? Aman? Oke, bro. Aman? Aman ya? Aman. Oke, bro. aman, bro. Oke. Oke, bro. Nice. Selanjutnya, teman-teman, untuk linknya, teman-teman, untuk link ini ya, link Zoom-nya itu bakalan sama setiap hari. Will be the same every day. Jadi linknya tidak akan pernah ganti. Ya, teman-teman cukup cek di deskripsi grup. Ya, linknya teman-teman bisa cek di deskripsi grup. Ya, ada di situ. Jadi lebih baik teman-teman simpen linknya. Jadi ketika udah di jam 7 tinggal diklik. Seperti itu. Oke, aman ya untuk link? Aman. Aman. Yes, Oke, Aman, untuk bro. link aman. Oke, bro. Oke, nice. And then ya, the next teman-teman selanjutnya untuk materinya atau modulnya teman-teman. For the module, it's also in a description group. Modulnya juga berada di deskripsi grup. Teman-teman bisa dicek, check and recheck. Ya, bisa ditengok di grup deskripsi. Linknya, link materinya juga berada di situ. So if you guys want to download it, kalau mau download ya monggo, mau di print ya monggo, kalau juga kalau enggak ya tidak apa-apa, teman-teman. And then the next, our meeting will be record every day. Bakalan kita record setiap hari, teman-teman. And then I will share it in a group.
Oke. Nanti bakalan saya share di grup untuk linknya, link recordingnya. And then guys, recordingnya itu cuma bertahan 2 kali 24 jam ya. Oke. Jadi cuma bertahan 2 hari. Nah, kalau merasa teman-teman nanti, oh, materi hari ini saya perlu banget nih. Ya, teman-teman bisa download. Oke, bisa di-download. Atau I just wanna give suggestion to you. Tak kasih saran aja, mungkin salah satu orang di sini ya bisa download mulai dari awal nanti. Ya, mungkin salah satunya dari sini teman-teman bisa download dari awal, ya kan? Nanti ditaruh di Google Drive, nah nanti bisa di-share ke teman-temannya. Oke? Seperti itu. Gimana? Oke. Aman ya? Oke, bro. Oke. 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 Alright. And then maybe is there any question about our class or maybe about me, guys? Mungkin ada nggak? No. No? No. Nothing? No question, sir. Okay. Not yet, sir. Alright. Nah, oke. Alright. Nah, teman-teman, mungkin jangan lupa dikasih nama ya. Oke. Zoom-nya jangan lupa dikasih nama, jangan merek HP-nya. Masya Allah, ya saya tahu Anda pengguna Android, Anda pengguna ini saya tahu. Ya, nggak usah dikasih nama HP kayak namanya Samsung kah, Oppo kah, iPhone kah. No, you don't need to. Just your name. Namanya teman-teman sendiri aja, ya. Nanti masa saya panggil, halo bro Oppo, masa kayak gitu kan kurang ya. Nah, atau bro Samsung mungkin kan, gimana ya? Dikasih namanya, teman-teman. Ya. Oke, and then the next selanjutnya teman-teman diusahakan cari tempat yang sunyi ya. Oke. Nah, coba diusahakan cari tempat yang sunyi, jangan tempat yang crowded banget kayak gitu. Ya, kalau bisa jangan, teman-teman. Ya. Kalau crowded banget, benar-benar rame, terus teman-teman lagi ngobrolin tentang sesuatu terus terdengar di sini, gimana? Kan kurang ya jadinya Iya kan? Benar. Oke. That's right, bro. Yeah, that's right, bro. Alright. Oke, jadi teman-teman already growing up, teman-teman sudah pada gede, jadi ya harusnya tahu lah ya. Oh, saya harus on mic, bisa. Oh, kalau saya nggak on mic, saya jangan. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Nice. Lanjut berarti berang-berang bawa tongkat. Yuk gas, kita berangkat. Asik. Alright. Mana ini? Hari pertama. Oke, guys. Kalau teman ada yang buka modul nggak? Do you open your module? Buka, bro. Buka. Yes, sir. I open from the phone. Oh, from the phone? Okay. Alright. So, what is our first topic? Topik pertama kita bahas apa? Introduce. Oke. Yep. Introduction. Ya. Alright. Today we are going to talk about introduction. I'm sure it will be always like that, guys. Pasti selalu seperti itu when we study about new languages. Kita belajar bahasa baru, pasti yang pertama itu about introduction, teman-teman. Okay. So, what is the first thing that you need to do when you want to introduce yourself? Kira-kira teman-teman pertama kali yang harus diucapkan ketika mau introduction itu apa sih? Nama. Langsung nama ya? Umur. Perkenalkan nama saya. Ketemu orang baru. Jarwo. Masa gitu, guys? Ketemu orang baru masa tiba-tiba langsung nama? Jarwo. Masa gitu? Apa dulu kira-kira? Greetings. Itu dia ya. Teman-teman pasti ya, teman-teman. Yang pertama itu pasti say hi atau greeting dulu, teman-teman. Itu sebutannya greeting, teman-teman, atau sapaan, nyapa duluan. Ya, kita harus nyapa duluan. Masa tiba-tiba langsung namanya kan? Wah, lemes ya. Disapa duluan.
Nah, nyapanya gimana? Ya, I'm sure you have studied about that. Saya yakin teman-teman juga udah pada belajar sebelum-sebelumnya. Ya, the first pasti ada yang namanya hello or hi, teman-teman. Ya, pasti nyapa dengan sapaan hello atau hi. Ya, kalau nggak gitu, pakai apa? Pakai good morning, ya, good afternoon, or maybe good evening. Ya kan? Oke. And then, teman-teman, di sini nggak pakai yang namanya good night, teman-teman. Good night itu bukan digunakan untuk nyapa. Ya, good night bukan digunakan untuk nyapa. Terus digunakan untuk apa dong, bro? Kalau nggak digunakan untuk menyapa. Good night digunakan ketika teman-teman mau tidur. Ya, ketika teman-teman mau tidur, jadi itu seperti ucapan selamat tinggal, teman-teman. Ya, good night. Nah, jadi kalau udah good night ya wis, ya, bukan terus lanjut conversation gitu enggak, tapi udah kayak tidur gitu. Terus kalau teman-teman mau bilang selamat malam in English, pakainya apa dong? Kalau good night untuk selamat tidur, pakainya good evening, teman-teman. Ya, pakainya good evening. If you want to say selamat malam in English, pakainya itu good evening. Ya, pakainya itu good evening, teman-teman. Ya, gampang. And then the next, selanjutnya teman-teman ada juga yaitu how do you do? Ya, how do you do? Itu bukan sebuah pertanyaan, teman-teman ya. I just want to say that to you. How do you do? It's not a really question, bukan benar-benar sebuah pertanyaan. How do you do? Itu sapaan. Sama aja kayak hello or hi. Ya. So that's why when you are studying about English, when there is somebody say how do you do? The answer atau the response itu juga apa? How do you do juga kan? How do you Iya. do? Nah, You. oke, itu dia. Karena apa? Karena itu bukan sebuah pertanyaan, teman-teman. Ya. Iya. Oke, itu bukan sebuah pertanyaan, jadinya jawabannya tetap how do you Do you do. do? Oke, jawabannya jadinya tetap how do you do. And then selanjutnya, teman-teman, the next, asking about someone's condition, nanyain kabar. Nah, teman-teman kalau nanyain kabar masih pakai how are you kah, teman-teman? Atau udah pakai yang lain? Oh, masih pakai how are you? Kayaknya masih deh. Mario, Mario. Yang lain. How are you? Oke. Nah, masa iya guys dari dulu sampai sekarang tetap pakainya how are you gitu. Nah, terus jawabannya apakah sama juga? I am fine, thank you, and you? Like that, guys? Nggak ada perubahan? Masih begitu. Masih bro, masih. Masih ya? Masih. Oke. Alright. Ya, masa dari SD sampai sekarang nggak berubah, guys? Walaunya harus dikembangkan, teman-teman. Ya. Nah, terus kalau nggak pakai itu, pakai apa dong? Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya house life. Teman-teman. House life, house everything, how's your day. Nah, masa ya dari dulu sampai sekarang pakainya how are you ya? Ya. Emang nggak boleh, bro? Boleh. Ya. Masa nggak ada perkembangan gitu, guys, dari dulu sampai sekarang maksudnya itu. Ya, atau bisa pakai yang namanya WhatsApp, teman-teman. Ya, WhatsApp itu bisa. Tapi WhatsApp itu cenderung dipakai kalau teman-teman udah deket, udah akrab kayak gitu, udah temen nongkrong, nah baru pakai WhatsApp. Kalau ketemu orang-orang penting, ya masa pakainya WhatsApp juga, guys? Ya, jangan ya. Oke, kurang sopan. Alright, nice. And then terus jawabannya apa dong, bro? Ya, jawabannya biar lebih bagus, teman-teman. Ya, biar lebih bervariasi. Nggak cuman I am fine, thank you, and you, ya. No, ya, di sini ada beberapa pilihannya, teman-teman. When you feel alright, ketika teman-teman lagi baik-baik saja.
Nah, when you feel alright, ketika teman-teman lagi baik-baik saja di sini, you can say I'm great, guys. Ya, I'm great. Ya, I'm great. Ya, if you are alright. Ya, kalau teman-teman baik-baik saja, you can say I'm great. Ya, or I am very well. Itu sama aja, teman-teman. Ya, it's just the same like I'm great. Nah, you can choose them. Or never seen better days. Itu artinya kayak sama semuanya, baik-baik saja semuanya itu, guys. Or I feel awesome. Ya, I feel awesome. Itu juga bisa dipakai. I feel awesome, wonderful. Bisa, teman-teman. Biar gak apa? Biar gak melulu pakainya I am fine, thank you, and you. Walawe. Alright, nice. Selanjutnya, teman-teman, we also have, kita juga ada yang namanya when you don't feel alright. Ketika teman-teman lagi nggak baik-baik saja. Nah, ketika lagi nggak baik-baik saja gimana? You can say I'm not okay. Itu kalau lagi nggak baik-baik saja. I am not okay. I feel under the weather. Misalnya. Atau it's a challenging day. I feel under the weather itu maksudnya kayak lagi sakit. Lah, lagi sakit nggak bisa pakai I'm sick kah, bro? Bisa, teman-teman. Bisa juga. Bahasa Inggris itu nggak cuma satu. Ya. Bahasa Inggris itu ada banyak, teman-teman. Ya, bahasa Inggris itu ada banyak. Jadi kalau teman-teman pukul rata bahasa Inggris, walawe. Ya, tidak bisa, guys. Bahasa Inggris itu ada banyak sekali. Oke, aman ya? Aman. Aman. Carry on, carry on. Oke. Aman, bro. Aman, bro. Halo bro Jarwo. Oi. I have a question. Ah, Perbedaannya sin dan sim itu apa bro? sim, Sin and sim. sin and sim. Kalau sin itu kelihatannya itu nggak bisa diartikan satu-satu, ini nggak bisa diartikan satu-satu. Kalau sin itu kelihatan, kalau sim itu terlihat, sama aja sebenarnya. Nah, so you don't think too much about that, nggak perlu difikirkan terlalu dalam. Nah, kalau teman-teman cenderung membedakan ini apa dan lain sebagainya, ya boleh teman-teman. Nanti jatuhnya bakal ribet untuk ngomongnya, gitu. Tabrak aja dulu untuk saat ini. Nah, kalau udah PD-nya dapat, nah, baru kita pelajari lebih dalam. Ini gimana sih? Ini gimana sih? Tuh. Oke ya? Oke. Bro. Alright. Nice. Lanjut, teman-teman. Nah, of course, yang pertama pasti yang ditanyakan itu about name, teman-teman. Ya kan? Pasti menanyakan yang namanya name. Oke. Nah, guys, when there is someone ask you about your name, okay, do you tell your complete name or maybe just a nickname? Complete Nickname. Complete Nickname. Oke. name. Nah, complete name toh. Complete name. Nah, Complete name. complete name itu rata-rata orang Indonesia itu pasti ngasih tahu nama lengkap. Nah, tapi guys, when you are in abroad, kalau teman-teman di luar negeri atau kenalan sama bule, ya, they rarely give you a complete name. Ya, oke. Mereka itu jarang, guys, ngasih tahu nama lengkap itu jarang. Ya, bisa dikatakan tuh hampir nggak pernah, guys, ngasih tahu nama lengkap. They just give you a nickname. Nah, kenapa bro? Kok cuma ngasih tahu nama panggilan aja? Because in abroad, guys, di luar negeri, complete name itu sebuah privacy. It's kind of privacy for some people. So that's why, yeah, not always
tell the complete name. Gitu. Itu sebuah privacy bagi setiap orang. Oke, but it's up to you, bebas, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. You just wanna give a nickname, boleh, or maybe you just want to give your full name or a complete name, it's okay, sama saja teman-teman. Nah, dan di sini ada beberapa cara juga. It's not always using I am, no. Atau itu no, bisa pakai my name is siapa? Mungkin tapi belajarnya dulu my name is ya kan? Dulu banyak belajarnya my name is siapa? Nah, di sini bisa pakai I am, teman-teman. Nah, bisa pakai yang namanya I am. Atau teman-teman bisa taruh namanya di bawah sini misalnya siapa? Jarwo. Jarwo is my name. Jadi dibalik seperti itu juga tidak apa-apa. What's your name? Jarwo is my name. My name is Jarwo. I am Jarwo. Bisa, teman-teman. Ya, tinggal dipilih. Oke, aman G? Aman. Aman, bro. Aman, bro. Oke. Aman. Nice. Nice. Mantap. Bro Ujiwa. Jarwo, Iya dong. izin. Apa tuh? Apa tuh? Bro, boleh sambil ini nggak? Hah? Ngopi, rokok itu nggak apa-apa ya? Ya, monggo bro. Monggo. Boleh. Nah, boleh. Sambil salto boleh, sambil kayang boleh. Los. Pokoknya ini. Ngerokok boleh, bro. Nah, los. Monggo. Los. Siap. Los. Oke. Nice, teman-teman. Yuk, lanjut. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman tadi ya ngasih tahu tentang nama lengkapnya, your full name or your complete name, ataupun mereka mungkin ya kan, mungkin ngasih tahu your the complete name. Nah, terus nanyain nama panggilannya gimana? Nah, di sini guys, untuk nanyain nama panggilan. How can I call you? Ya, when you want to ask about the nickname, nanyain nama panggilan, di sini bisa. Ya, how can I call you? Or what do you like to be called? Pertanyaannya bisa dipilih teman-teman mau pakai pertanyaan yang mana. Pakai how can I call you or what do you like to be called. Nah, itu kalau nanyain mau dipanggil siapa? Gitu. Ya, mau dipanggil siapa? Nah, mau dipanggil siapa? Bisa. Nah, and then you can call me. Nah, ini kalau teman-teman kalau dulu belajar ya, bisa. You can call me siapa? You can call me Jarjit. You can call me Ladusin. Nah, you can call me siapa? And then yang kedua di sini ada juga yaitu please address me. Ya, please address me. Nah, ini guys yang saya bilang bahasa Inggris itu jangan dipukul rata semuanya. Teman-teman tahu di sini address yang dimaksud apa? Tahu nggak? Di sini address itu yang dimaksud apa? Alamat panggilan. Panggilan. Nah, kan? Panggilan. Tapi ada juga. Oke, kan di sini lagi ngomongin nickname kan? Masa iya di sini alamat? Berarti kalau di sini alamat gimana? Tolong alamatku, masa gitu guys? Nyambung nggak sih? Enggak, bro. Nggak nyambung tuh, maksud tolong alamatku. Panggilan. Nah, di situ yang dimaksud address itu adalah panggilan, teman-teman. Ya, yang dimaksud di situ adalah panggilan. Please address me atau tolong panggil aku siapa? Please address me Mawar. Asik. Nah, boleh. Ya, seperti itu. Or my friends, family address me siapa? Teman-teman, saudaraku manggilnya itu siapa? Boleh, teman-teman. Nah, and then the next, ketika sudah, teman-teman, you can ask or talk about origin atau aslina. Ya, aslinya teh dari mana? Aslinya dari mana? Okay. So,
where are you from? Nanti jawabannya yo I am from. Kalau pertanyaannya where do you come from? Jawabannya juga I come from. Ya, jawabannya juga I come from. Kalau ketemu sama bule, teman-teman ya, ketemu sama bule, ya teman-teman jangan dijawab I am from nama kota di Indonesia, ya mereka belum tentu tahu. Ya, kalau ketemu sama bule ya you can say like I am from Indonesia, teman-teman. Tapi kalau lagi praktis sama teman-teman yang dari Indo, sama-sama dari Indo, sama-sama belajar bahasa Inggris seperti ini, ya baru nama kotanya. Bukan kok I am from Indonesia. And you, I am from Indonesia too. Oh. You know what I mean, guys? Got it, got it. Yes, of course. Alright. Aman, bro. Aman ya? Aman. Oke. Nice. Selanjutnya di sini ada stay, teman-teman. Ya, ada stay. Nah, ada yang pertama where do you live sama where do you stay. Live sama stay itu similar, guys. Ya, similar, mirip. Live sama stay itu mirip. Bedanya apa? Bedanya kalau live itu paten, guys, atau menetap. Itu live. Kalau stay itu sementara. Jadi teman-teman nanti bisa tahu kalau dia itu udah menetap atau hanya sementara di sini dari jawabannya nanti. Jadi bebas teman-teman pakainya apa? Pakai where do you live atau where do you stay. Nanti bakalan jawab mereka kan. Misalnya kalau jawabnya pakai live berarti dia udah menetap. Tapi kalau stay itu berarti hanya sementara. Gitu toh. Oke, guys? Yes, Bro. Gampang ya? Gampang? Gampang. Easy. Easy peasy, baby lemon squeezy. Oke, nice. Teman-teman, selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, there are a few things that you need to avoid. Nih, ada beberapa hal yang perlu dihindari, teman-teman. Ya, ada beberapa hal di sini yang perlu dihindari atau sebaiknya tidak dibicarakan, teman-teman. When you are introducing yourself, ketika teman-teman lagi memperkenalkan diri. Ini kalau bisa jangan, dihindari saja kalau bisa. Ya, bukan berarti nggak boleh, boleh guys. Tapi sebaiknya aja jangan. Nah, apa itu bro? Yaps, ini dia. The first yaitu don't talk or ask about age. Teman-teman. Don't talk or ask about age. Ya, kalau bisa jangan nanyain atau ngobrolin tentang umur kalau bisa, teman-teman. Ya, lebih baik dihindari saja. And then selanjutnya we also have don't ask or talk about religion. Ya, don't ask or talk about religion. Kalau bisa jangan ngomongin tentang agama. Kok duit sih? Ya, jangan ngomongin tentang agama yang berbau agama. Kalau bisa ya skip aja dulu, teman-teman. And then don't talk or ask about finance. Ini juga kalau bisa jangan ngomongin tentang duit. Ya, gaji kamu berapa? Misalnya. Kalau bisa jangan ya. Oke. Nah, bukan berarti nggak boleh. Kalau bisa jangan. Nah. And then the next is selanjutnya ya, don't ask or talk about sex. Nah, itu kalau bisa jangan nanyain gitu. Oke. Kalau bisa dihindari saja. Aman ya, guys? Yuhu. Aman. Aman, bro. Aman ya? Aman. Alright, next selanjutnya teman-teman
Nah, ini about this one, about interest atau ketertarikan. Ini maksudnya kayak hobi ya, teman-teman. Namanya ketertarikan atau sejenis hobi. Nah, oke. So, ada yang pertama yaitu you can ask like what do you like to do? Ya, pertanyaannya bisa pakai what do you like to do? Nah, what do you like to do? Ya, kamu suka ngapain? What do you like to do? Kamu suka ngapain? Or what do you do in your leisure time? What do you do in your leisure time? Apa yang kamu lakukan di waktu luang? Leisure time itu waktu luang atau waktu senggang, teman-teman. Ya, leisure time itu waktu luang atau waktu senggang, teman-teman. Ya. Nah, jawabannya gimana, Bro? Jawabannya bisa di sini, teman-teman, pakai I love apa? Jangan lupa kegiatannya itu dikasih ing ya, teman-teman. I love shopping, I love singing, I love dreaming, I love apa? Cooking misalnya, cooking noodles kah, cooking something. Ya, teman-teman. Cooking noodles atau cooking something or swimming maybe. Nah, bisa bisa di-choose di situ. Oke. Atau nggak mau pakai apa? Nggak mau pakai yang love, bisa pakai I spend. Nah, I spend my leisure time by itu juga diikuti oleh ing, teman-teman. Spend my leisure time by reading novels, by traveling, by shopping, by cooking, by studying, something like that. Okay? Oke. Okay. Nice. Selanjutnya, camau. Kita juga ada occupation. Nah, occupation itu apa, Bro? Occupation itu adalah pekerjaan. Ya. Nah, teman-teman, kalau nanyain kerjaan, jangan pakai what is your job. No. Oke. Kalau bisa, when you are asking about job, ya, teman-teman nanya tentang pekerjaan itu, nanyanya jangan pakai what is your job, teman-teman. Terus pakainya apa kalau nggak pakai what is your job, Bro? Pakainya what do you do for living? Ya, pakainya what do you do for living? Oke. For asking someone's occupation. Nanyain pekerjaan seseorang itu pakainya what do you do for living, teman-teman. Ya, what do you do for living? Nah, and then habis itu nanti bisa dijawab. I am a apa? I am a student. I am a teacher. I am an artist. Ya, langsung ke profesinya bisa, teman-teman. Atau mungkin langsung dikasih tempatnya bekerja di mana juga nggak apa-apa. I work at mana? I work at mana? Mungkin I work at the factory, I work at minimarket, misalnya seperti itu. Oke. Nah, Bro, di situ pakai e sama en. Ya apa kui? Nah, pakai e atau en di situ. Kalau e untuk pronouns yang konsonan. Untuk pengucapan yang konsonan, teman-teman. Konsonan untuk yang e. Jadi yang pengucapannya selain pengucapan a i u e o. Ya. Tapi kalau en itu untuk yang vokal, yang a i u e o, sebangsanya a i u e o. Oke? Oke. Jarwo. Oi, Saya mau tanya,
Oh, kalau misalkan kita bilang what is your job itu benar atau gimana ya, bro? Nah, I already told you about that, bro. Saya sudah kasih tahu tadi. Ya, nanyain pekerjaan itu jangan pakai what is your job. Nanyain pekerjaan jangan pakai what is your job. Itu kasar. Ya, itu kasar banget, guys. Kalau bisa jangan pakai itu. Ya, pakai apa? Pakai what do you do for living? Nah, ada di layar tuh. Oke? Oke, Oke. bro. Oke, bro. You. Oke, bukan berarti salah enggak, guys? Bisa saja monggo dipakai. Cuman kasar konteksnya. Masa ketemu teman-teman ketemu orang baru gitu langsung pakai bahasa kasar, guys? Enak gak sih kira-kira? Nggak boleh. Nah, Nggak boleh. jadi bukan berarti salah, bukan. Boleh-boleh aja, guys. Tapi kalau namanya perkenalan, masa ya langsung pakai teman-teman kenal orang baru nih. Kerja apa lu? Masa digituin? Enggak. Kurang pantas. Kurang kan ya? Nggak sopan kan? Iya, Seperti betul. itu. Ya, bro. Tapi kalau udah kenal akrab, udah bestie parah, lu kerja apaan, Bre? Gitu kan biasa kan, guys? Kalau udah itu loh maksudnya. Aman ya? Aman. The next, teman-teman. Nah, about dream. Ya, about dream, this one. Atau cita-cita nih, bisa diartikan itu cita-cita, guys. Dream. Oke. What is your dream? Apa sih cita-citamu? Apa sih impian terbesarmu? Atau what do you want to be in the future? Nah, bila dah gede nak jadi apa? Nah, alright. So the best answer, jawaban yang tepat bisa my big dream is to be a billionaire. I want to be a billionaire. I want to be a president. I want to be a lawyer. Oh, Pes, aman? Aman. Aman, bro. Aman. Aman, bro. Okay, nice. Selanjutnya, teman-teman, we also have about closing. Nah, ini kalau closing ini juga gampang nih closing, guys. Penutupannya bisa pakai nice to meet you, boleh. Nice to know you, glad to know you, see you around, see when I see you. Itu sama aja semuanya. Senang bertemu denganmu, guys. Oke. Nice. Aman ya? Gampang ya? Gampang. Aman. Gampang. Aman. Oke, bisa praktis, guys, kira-kira, guys? Aduh. Boleh nggak praktis? Sepi-sepi. Saya tuh nggak bisa bertanya di sini. Kok aduh sih, guys? Praktis kok aduh sih? Oke, bro. Namanya belajar kan pasti ada praktis-praktis juga tuh. Oke, bro. Oke. I want to practice. Emang lemes. Lemes ya. Nah, oke. Mana praktisnya, bro? Ini dia, guys. As you can see right there. Seperti yang teman-teman tengok di situ. Di situ ada, ya. About this. Ya. Hi, partners. My name is siapa? Bisa dikasih tahu namanya. And my family address me siapa? Ya, orang tuaku atau keluargaku manggil saya siapa? And then I am from, asalnya dari mana? Ya, asalnya dari mana? And then the next is and now I live in mana? Dan sekarang teman-teman tinggalnya di mana? I spend my leisure time by ngapain? Saya menghabiskan waktu luangnya dengan apa? By fishing maybe, atau by dancing mungkin. Ya kan? And I am also a atau an, dan saya juga seorang profesinya, teman-teman bisa dikasih tahu. My big dream is apa?
cita-citaku atau impian terbesarku adalah apa? Kira-kira teman-teman bisa dikasih tahu. Let you know you are my partners. Seperti itu. Tamau. Oke. Aman sampai sini? Aman. Aman. Aman, bro. Aman. Aman, bro. Jaringan. Aman, bro, aman. Lan Oke, bro. Patona. Jaringan tidak aman. Oke. Nah, so kalau sudah guys, ya, yang mau praktek coba langsung raise hand ya. Pakai angkat tangan. Angkat tangannya di mana, Bro? Di reaksi atau reaction. Cari, itu ada tulisan raise hand atau angkat tangan. Nah, kayak sis Hijrah. Nah, sis Hijrah Bro Andika kayak gitu. Oke, alright. 4 doang nih ya. Dari sekian banyak 4 doang. Walalala. Oke. Yo, halo sis Hijrah Almanda atau gimana? Ya. Halo sis. Halo. Oke, halo. Coba sis, please. Hi, Hai partners. hi partners. Hmm? Name is Uh-uh. Ramanda. Hmm? My family Uh-uh. and Address me. address me. Siapa? Tunggu, lupa. Panggilannya. Panggilannya Hijrah. Oh, Hijrah. Orang tuanya manggil Hijrah. Iya. Oke. Terus? Selanjutnya. I'm from. Dari mana? I'm Asalnya. from Asalnya dari mana? Dari? dari Morowali. Terus? And now I live in? Tinggalnya di mana sekarang? Di Bungkuk. Oke. I in my Leisure time. by Ngapain? Ngabisin waktunya atau di waktu luang biasanya ngapain sis? Kalau di waktu senggang? belajar. Studying. Terus? And I'm Also apa? Pelajar kah? Atau mungkin pelajar. apa bahasa Inggrisnya pelajar? Student. Student. Oke. Cita-citanya nak jadi apa? Dokter. My big dream is Dokter. to be a doctor. Oke. Terus? Glad to know you all all my friends. my friends, my partners. Bisa. Oke, thank you sis Hijrah. Oke, Bro Andika. Yo, coba Bro Andika, please. Hi partner. Hi partners. Hi partners. My name is Andi. My family address me Diko. I'm from Mojokerto and I live in Bali. Spend my leisure time by playing games. And I also a student. Terus? Big dream is cooking. My big dream is cooking. Cooking? Yeah. Masak? Yeah. Maksud cita-citamu masak, Bro? Jadi chef. Yes, chef. Oke.
Thank you, Bro Andika. Oke, Bro John. Halo, Bro John. Please. Jawab, Bro John. Okay, Ah, bro. Hi, partner. My name is Alexander John. My family okay. address me John. I'm from Mm-mm, Indonesia, and mm-mm. now I live in Surabaya. Oh, So okay. I spend my leisure time by jogging, and I'm Okay. also a student. Mm-mm. And my big dream is in the team of Indonesian hockey. Glad to know Oh, you all my partners. Thank you. oke. Indonesian hockey, Bro. Ada hoki kah di Indonesia, Bro? Di mana? Yeah, in Surabaya, in Jawa Timur, Oh, Jakarta, there's so many. If you know, oke. it's a field hockey. Oh, field hockey. Hoki yang itu kan, Bro? Yang pakai kayak bola kecil itu kan? Apa? Bukan yang es, tapi yang lapangan. Jadi ada di GPK, paling terkenal ada di GPK. Lapangannya warnanya biru, Oh, kayak lapangan sepak oke. bola gitu. I see. Berarti apa Mester iki kok mester futsalan gini kok? Betul. Tapi ada Oh, yang oke. kayak sepak bola juga ada. Oke. I just know about that. Baru tahu saya, Bro. Thank you. Yes, Oke, thank you, sir. nice. Mantap, Bro John. And then Bro Alif Ansyaro. Halo, Bro Alif Ansyaro. Hello, bro. Oke, Bro Alif, please. Bro Alif. Bro Alif Ansyaro, Hello, please. everyone. Hmm, Hi, partners. My name is Alif Ansarul, hmm, and my family address me Alif. I am Oke. I am from Sampit, Uh-uh. Central Kalimantan, Oke. and now I live in Jember, East Mhm. Java. Oke. I spend my leisure time by open the laptop, By opening the laptop. and I also a student. Okay. And then my big dream is. My big dream is a doctor. Okay. Okay, glad to know you all my partners. Okay, glad to know you. Thank you, Thank you. Bro Alif. Alright, nice. And then the next ada Bro Tirta. Halo, Bro Tirta. Halo. Okay, Bro Tirta, please, Bro Tirta. Hi partner, my name is Tirta Agung Tugau. My Huh? family address me Tirta. Okay. I'm from Java, Okay. Central Java, All and right. I live in Tangerang. Uh-uh. I spend leisure time by reading news, Oh, reading okay. books, and other. And I'm also I don't know. Pekerjaannya, Bro. Kerjanya apa? Serabutan sih, jadi bingung. Oh, oke. Serabutan apa? Apa orang? Serabutan itu apa mas? Oke. Ya nggak ada sih, Bro. Oke. Ya kan? My Nggak big ada. dream is captain in ship. Apa? Jadi kapten di kapal di laut. Oh, become a Captain captain in ship. and ship. Oke. Yeah. You wanna be a pirate maybe, Bro? Jadi bajak laut gitu kah? I want, Oke. but I really like a Luffy. Oh, you really love Luffy. Yeah. Oke. I see. Thank you very much, Bro Tirta. Nice. Boleh. Oke. And then sis Christine atau Bro Christine nih? Christine? Christian kok Christine? Sorry. Hi, Okay. Alright, Bro Christian. Alright, please, Bro. hi partners. My name is Christian, and my family address me Tian. I'm from West Java, and now I live in Bandung. I spend my leisure time by scrolling social media, Okay. and I'm also a student. And my big dream is entrepreneurship. Okay. Oh, entrepreneurship. Glad to Alright. know you all, my partners. Okay. Thank you. Nice. Thank you, Bro Christian.
Sis Nia. Halo Sis Nia. Wah, ini belum di-connect ini audionya. Halo Sis Nia. Oke, wah, nampaknya Sis Nia di-connectin dulu audionya, Sis. Wah. Nah, ini baru nih. Oke, halo Sis Nia. Ya, halo. Ah, Two devices. Oh, using two device. Ya. Oke, oke, oke. Okay, I can try. I should Okay. try. Hi, Right. partners. My name is Dania. Mhm. My family address me Nia. Mhm. I am from Medan and now I live in Jakarta. Mhm. I spend my leisure time by watching, cooking, Huh? or reading, by reading. Okay. And my big dream is to be a teacher Oh, okay. Teacher and ya. content Okay. creator as my side job. Oh, side job content creator. Okay, that's great. Really glad to know you all my partners. Thank All you. right, thank you, Sis Nia. Nice. All right, Bro Rizky. Halo, Bro Rizky. Halo. Okay, Bro Hi, Rizky, please. partners. My name is Muhammad Rizky Firdaus. My family address me Rizky. I'm from Bandung and now I live in Bandung. I spend my leisure by time by swimming, running, and I'm also a student. Oh, student, okay. My Terus? big dream is Apa athlete cita-citanya? swimming. Oh, a swimming athlete. Yes, yes. Oke. Glad Kenapa, to Bro? know you are my partners. Thank you. Oke. Boleh tahu kenapa, Bro? Pengen jadi atlet swimming? Ya, Ini? suka aja sih. Oh, suka swimmingnya ya? Ya, suka olahraga semua suka. Oh, olahraga semuanya suka. Oke, I see. Thank you very much, Bro Rizky. Alright. And then Bro Vidi. Vidi. Hello. Alright, girl. Sis Vidi. Oh, Sis Vidi. Sorry, Yeah, Sis. right. Okay. Please, Sis Vidi. Okay, thanks for giving the opportunity. All Hi, right. partners. My name is Fidi Emla Muhammad. My family address me Fidi, but you can call me Fidi. Okay. I'm from Central Sulawesi, and now I live in Palu City. I spend my leisure time by listening podcasts, reading a book, and watching movie. Watching movie, all right. Yes. And I am a fresh graduate. Oh, okay. Okay, my big dream is to be a politician. Oh, politician. Yeah, I'm glad to know you're all my partners. Okay, thank you very much, Sis Vidi. Sis apa bro sih? Sis? Yes, sis. Oh, okay. Alright, thank you, Sis Vidi. Alright, Galang Pamungkas. Halo, Bro Galang. Okay, Bro Galang, are you there? Galang Pamungkas. Oke, adakah Galang Pamungkas? Oh. Oh, ada. Oke, Bro Galang. Nah. Halo. Please, Bro Galang. Hi, partner. My name is Galang. My family address me Yayan. I'm from Sukoharjo. And now I live in Babat. I spend my leisure time by fishing. And I'm also a businessman. My big dream become to pilot. Oh, become a pilot? Okay. Glad to know you all my partners. All right. Let's know you all. Thank you. Bro. Thank you, Bro Galang. All right. Sis Kunte atau Bro Kunte nih? Sis? Bro? Halo? Halo, Oh, Bro. Halo, Bro. belum diganti namanya. Oke. Alright, Bro. Please. Silahkan, Bro.
Hi partner, Mm-mm. my name is Marcelo Ivan Pinanda. My family Mm-mm. address me Marcel. Mm-mm. I'm from West Java, Indonesia. Okay. I live in Trenggalek. Oh, Gale. Mm-mm. I spend my leisure time be cooking, Bye. Huh? and I am also a fresh graduate. Uh-uh. My big dream is international chef. Oh, to be an international chef. Okay. Glad to know you all my partners. Okay. Thank you very much, Bro Marcel ya. Okay. Nice. Alright. Sis Mariam. Halo, Sis Mariam. Okay, Sis Mariam, Hello. please. Hello. I try. Hi, Mm-mm. partner. My name is Mariam. My family address me Mer. I'm Uh-uh. from Bandung and now I I live live in in. Bekasi. I Okay. spend my leisure time by singing, Uh-uh. cooking, and Uh-uh. I'm also a teacher. Okay. My big dream is Uh-uh. successful entrepreneur. Okay. Glad to know you all my partner. Okay. Thank you, Sis My Mariam. pleasure. All right. Nice. And then the next ada Uswatun Hasana. Halo, Sis Uswatun Hasana. Hi, bro. Okay, please, Sis Uswatun Hasana. Okay. Okay. Thanks for the chance to me. Hmm. Hi, partners. I am Uswatun Hasana. Uh-uh. My family, my friends always call me Uh-uh. Uswatun. Uh-uh. I am from Central Sulawesi, and Okay. now I live in Banggai Kepulauan. If you ever heard Okay. about Banggai Kepulauan, we have a very, very unique Uh-uh. tourism place, as you can see on my Mm-hmm. background. Okay. Alright. Okay, Boleh. I spend my free time by Mm-hmm. learning or sometimes watching Uh-huh. movie. Okay. And now I work at school as a Uh-huh. teacher. Alright. My big dream is wanna be a rich man, actually. Okay, want to be Okay, glad to rich, know ya. you all, my partners. Okay, thank you, Sis Suswatun Hasana. Okay. And Al Khalifi. Halo, Bro Al Khalifi. Halo bro. Oke, Bro, coba. Hi partners, my name is Al Khalifi. My family address me Alka. I am from West Java and now I live in Tasikmalaya. I spend my leisure time by drawing and I am also a student and my big dream is to be an artist. Glad to know you all my partners. Oke, thank you, Bro. Nice. Alright, ada Sis Gita Fajila. Halo, Sis Gita Fajila. Oke, Sis Gita, are you there? Halo, Alright, Sis Gita. Pak Bro. Oke. Alright. Partners. It's Fajila. My family address me Gita. I am from Indonesia. And now I live in Jakarta Barat. Spend my leisure time by scrolling scrolling social media. Oh, scrolling sosial media. Oke. And also pet factory work. My big is midwife. Okay. Now you are my partners. Alright, thank you very much, sis. Oke. Alright, cukup dulu teman-teman ya. Kita lanjut besok lagi ya, teman-teman. Alright, yang belum kebagian santai dulu ya. Yang belum kebagian besok kita adakan lagi teman-teman ya. Jadi santai dulu.
nanti kita akan adakan praktis lagi seperti ini. Ya, teman-teman? Yo. Oke. Yo. Bro. So I think that's all, guys, for today. Thank you for coming. Thank you for joining. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. See you guys. Bye. Bye-bye. Thank you, bro. Bye-bye. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, Mister. Bro, guys. Thank you, bro. Okay, bye-bye.